आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे उस टॉपिक का आपको हमारा थंबनेल देखकर ही अंदाजा हो गया होगा। गाइस, आज हम बात करेंगे दुआ ज़हरा के केस के मुतालिक। और जैसा कि आप सबको पता है कि दुआ ज़हरा का केस बहुत हाईलाइटेड भी हुआ और आपको हर चीज़ का उसके केस में पता है। आज उसका जो केस लगा हुआ था और उस केस में सबसे अहम बात की गई थी एमएलओ की। अच्छा, एमएलओ, जब आप लोगों को भी ये पता है कि पाकिस्तान का सबसे जो बड़ा बोर्ड था मेडिकल, वो बैठा और उसने डिटरमाइन किया कि ये लड़की जो है, इसकी एज जो है वो 14 से 15 साल है। अब इसमें जो उसके बाद सेक्शन ऐड किया गया एफआईआर में, वो था 375 जो कि रेप में आता है। ये सेक्शन हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। ये सेक्शन कहता है, a man is said to be commit rape who has sexual intercourse with a woman under circumstances falling under any of the following descriptions। अच्छा, इसमें जो 5 कंडीशंस हैं उसमें जो इसमें 5वीं कंडीशन है वो ज़हीर पर बिल्कुल फिट आती है। पहली कंडीशन ये है कि अगेंस्ट हर विल, विदाउट हर कंसेंट। थर्ड है with her consent when the consent has been obtained by putting her in fear of death or of hurt। चौथी है with her consent when the man knows that he is not married to her and that the consent is given because she believes that the man is another person to whom she is or believes herself to be married, or with or without her consent when she is under 16 years of age। जो ये ग्राउंड है कि जो उससे रेप की गई, फिर वो 16 साल की हो, फिर भले उसकी कंसेंट से ही क्यों ना हो। तो अब इस ग्राउंड पर आज कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई। उनके वकील, जो ज़हीर मुल्ज़िम के वकील, सारी कहानी सुना रहे थे। हाई कोर्ट में वो पेश हुई, उन्होंने कहा अपनी मर्जी से उन्होंने शादी की। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात आई कि लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की, लेकिन बार बार इधर जज कह रहा था आप मेडिकल के बारे में क्या कहेंगे। अब इस ग्राउंड पर ज़हीर ज़रूर फंसेगा, और क्योंकि मेडिकल बोर्ड है, उन्होंने रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी है कि लड़की जो है वो 14 से 15 साल है। अब 16 साल से अगर कोई लड़की कम है, फिर उसकी कंसेंट से भी अगर इंटरकोर्स होता है तो वो फिर रेप में उसको कन्वेक्ट वो हो सकता है। अच्छा, दूसरा जो सेक्शन था चाइल्ड मैरिज का। चाइल्ड मैरिज वो सिंध का जो लॉ है, उसमें 18 ईयर से कम लड़की की शादी करना भी जुर्म है। अब बार बार वो जो मुल्जिम है उनके वकील भी कह रहे हैं, जाहिर सी वो भी वकील हैं और जानते भी होंगे। ये किडनैप का केस, किडनैप की दरअसल 2 काइंड से। एक तो जो किडनैपर होता है, वो जो जिसको किडनैप करता है, एक पाकिस्तान से कोई किडनैप करे। दूसरा किडनैप का काइंड ये है कि गार्जियन, जो लॉफुल गार्जियन है, उसकी कस्टडी से अगर कोई किडनैप करे। तो ये 2 काइंड से। लेकिन ये जो दुआ ज़हरा का केस है, वैसे तो इस पर अगर हम देखें तो 361 भी लग सकता है, और कि वो इसलिए क्योंकि दुआ ज़हरा अभी 16 ईयर से कम है और उसको भी अपने माँ बाप और उसकी कस्टडी से किडनैप किया गया। फिर वो मैरिज के लिए किया गया, या ये ट्रायल भी चल रहा है। और दूसरा जो आता है वो आता है एब्डक्शन का। हमारी कोर्ट्स में अक्सर ये मतलब प्रूफ करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो एब्डक्शन की जाती है उसमें लड़कियों को प्रेशर भी बहुत ज़्यादा दिया जाता है, मारा धमकाया भी जाता है, और काफ़ी जिस तरह नॉन मुस्लिम लड़कियों को मुसलमान करके उनसे बयानात लिए जाते हैं। तो ये एक काइंड है एब्डक्शन की। फिर कोर्ट के सामने लड़कियां खुद वो स्टेटमेंट देती हैं कि हमने अपनी मर्जी से शादी की है, तो इस वजह से फिर केस खराब हो जाते हैं। लेकिन एब्डक्शन दरअसल है ही, कहा इसको जाता है जब एक बंदा जिसका जहन आप बनाते हो, जहन बनाकर तैयार करके उसको फिर पीछे से डरा धमका कर अगर लड़की को तैयार करके और उससे शादी की जाती है,
تو یہ ہے یہ ایبڈکشن. گائز اس کیس میں اگر دیکھا جائے تو ایبڈکشن کا بھی عناصر پایا جاتا ہے. بنیادی طور پر جو کڈنیپ ہے اور جو ایبڈکشن ہے اس میں تو ڈفرینس ہے. ویسے تو اس کیس میں 361 بھی آ جائے گا, کور ہو جائے گا, کیونکہ دعا زیرہ انڈر 16 ایئر ہے اور اس کو جو لافل اس کی گارڈین شپ ہے اس سے کڈنیپ کیا گیا تھا. اور اس پہ جو اور سوٹیبل کیس ہے وہ ہے 365B کا. وہ اس وجہ سے کیونکہ ظہیر اور جو باقی ملزم ہیں وہ لاہور سے کراچی آتے ہیں. کراچی آ کر اس کو نہ اس کے گھر نہیں جاتے, باہر سے ان کو دعا زیرہ کو باہر سے لے کر لاہور جاتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ شادی کا پرپس تو نہیں ہوا. ظاہر سی بات ہے کسٹمری لا بھی تو ہے. اگر کسٹم ہمارا دیکھا جائے تو لڑکیوں کو رشتہ بھی بھیجا جاتا ہے اور گھر میں جا کر, تو ایسا کچھ نہیں ہوا. تو یہ اس میں ایبڈکشن کا عناصر ہے. Whoever kidnaps or abducts any woman with intent that she may be compelled or knowing it to be likely that she will be compelled to marry any person against her will, or in order that she may be forced or seduced or to illicit intercourse, or knowing to be likely that she will be forced. مطلب یہ ہے کہ ایک لڑکی کو جب اغوا کیا جاتا ہے تو مطلب یہ یقین دہانی ملزم کو ہو جاتی ہے کہ اس کو مجبور کیا جائے گا. اب دیکھیں دعا زیرہ جب گھر سے نکلتی ہے اس کے بعد آپشن کیا رہتا ہے. ایک 14 سال کی لڑکی گھر سے اس کو مطلب لے کر جایا جاتا ہے ایک پروونس سے دوسرے پروونس. اس کے بعد آپشن کیا رہتا ہے, ظاہر سی بات وہ شادی ہی کرے گی. اور جب FIR ظہیر پر ہوئی اس کے بعد ہی انہوں نے شادی کی. تو مطلب یہ ہے کہ انٹینشن تو یہی تھی کہ مجبوراً وہ شادی ہی کرے گی. پھر شادی کر کے پھر بیان دلوائے جاتے ہیں کہ بھائی میں نے اپنی مرضی سے شادی کی. تو یہ سیکشن بھی پورا کا پورا ظہیر پر لگتا ہے. انہوں نے ایبڈکشن کی ہے اور اس کی جو سزا ہے وہ عمر قید ہے. تو ناظرین یہ کچھ قانونی پہلو ہیں اور ظاہر سی بات یہ ہمارے اپنی رائے ہے, اور لیکن جو فیکٹس بھی یہی ہیں اور جو کورٹ ہے وہ ضرور جوڈیشل مائنڈ اپلائی کرے گی اور ملزم کو سزا دے گی. کیونکہ یہ ایک دعا زیرہ کیس نہیں ہے, یہ ہر اس بچی کا کیس ہے. جیسے نمرہ وہ اس نے بھی شادی کی پھر واپس آ گئی. دعا زیرہ نے شادی کی پھر خود لکھتی ہے کہ میں خوش نہیں ہوں اور مجھے شیلٹر روم ہاؤس میں بھیجا جائے. اب اس سے کیا ہے کہ زندگیاں بھی خراب ہوتی ہیں اور ہماری سوسائٹی بھی ایسی ہے کہ ایسی لڑکوں کو ایکسیپٹ بھی نہیں کر سکتی. یہ بھی فیکٹ ہے. تو یہ ہماری رائے تھی اور انشاءاللہ ملزم جو بھی ہیں ان کو سزا ضرور ہوگی. آپ ہمارا چینل دیکھتے رہیں, لائک کریں اور کمنٹ کریں. آگے چل کر ہم اور بھی اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچاتے رہیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.